आम्ही बसून कोण आपण अल्पमान लागले कालचे सैराचे बारीक बद्दल बुद्धास सै तो बळे नाही पुढे पुढे सुद्धा खूप शांती आहे पण असं करे तो तर बाकी लोकांची मन सैकी नाही सांगतो अहो मन आजी बरडू तो मोको थाके चिंता भी करती बस भाभी ना आजी बरडू कृष्णा तो भाई बोलियो किसी कोई दरकार नहीं अरे असुविधा पर असहाय हो बुढ़ा बोले एटी आस्पेक्ट में बसु सेमान को भी असुविधा न होए हां अरे समय ठीक समय खातो खाइबे ठीक समय मेडिसिन खाइबे हां ठीक समय डॉक्टर पर ट्रीटमेंट हां मजाक हो सही कर नहीं नहीं तुम्हारी इसका दरकार नहीं रखा फोन नमस्कार डॉक्टर आपण असंती गॉड ब्लेस यू डॉक्टर गॉड नेव्स आपण ऑपरेशन सक्सेस मैं संपूर्ण सुस्थ डॉक्टर मैं कौन सा प्रॉब्लम नहीं मैं संपूर्ण सुस्थ अछि डॉक्टर मैं घर को फेरी था आपण घर को न आसी ए बुधाश्रम आछन कोन भाई के मो मां ये मां को तो अपन कहूत ले ना जो मां ताकर बड़े करियर बिक्री आपण डॉक्टर करै छथि ते तापे बुधाश्रम आनि छथि कोन भाई परिस्थिति मध्ये बाध्य करी छथि अनेक चिंता कला परे निष्पत्ति लेछि मो मां तार बाकी तो जीवन बुधाश्रम में रहिली शांति रे मना करंती ए ताको तळे बसे छथि काहे की नहीं नहीं तळे बस ठीक कोन उठो मैडम आपण तळे काहे बसुते उठो तो मैडम उठो तो सेदिन दृश्य एबे मो आखिरे का चल हिना चुची हमरा दिटा छियो बुझो आ वर्षना सेमान को खोजे खोजे हताश हेई बंसी बालास हराई नै खिला बले सेंसलेस अवस्था रे मो गोटे अचना चिन्हा पो को पाई किली कहां पसंद का किसी मने न था है ता मुंडर शब्द आघात लागिति बारो से दाउती तो हरै बसी था तमे तो जीवन को हरै बा दुख को तो भांगी पड़ी के से हसन हसिन ना पोटी तमरी हाथ टेकी देई मो तुमो को हिखली ए पुओ हबो तब उधार रखियो साथी असा से पुओ बहुत बड़ा ही बोली ना से पुओ को दाउती तो मम्मी पके परिला से पुओ को कहि परिला से किए ता ना कोन ता घर कोठी किए ता बापा किए ता मां कहि परिला से पुओ कहि परिला नी से हसन हसिन पुओ भी कोठी अछि जार सेंस फेरी मुदा लसन म देखिली आ जो पुओ तबे तम सर्प सोजाडी देई ताको दुनिया रा बड़दान कर ठिया करि के जीवन मरण से संग्राम करबा पई तमे ता बाटो देखि दिलो हो से पुओ भी कोठी अछि केमिति अछि कोन करूछि ता देखबा मो भाई इच्छा अछि हेरा मोर होमी प्लीज दया को से पुओ भी कोठी अछि से पुओ
ବେକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅମାନ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ କହିଥିଲା, ମା ମୁଁ ତ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ, ସେଇ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ ଧରି ଅଧା ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କଣ ପାଇଁ? ଚୁପ ହେଇଯାଅ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଯା କରୁଛୁ। ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝି ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଯା କରୁଛୁ। ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତୋତେ ଭୁଲ ବୁଝି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତୁ କେବେ ତ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ମାରି ଦେଇପାରିବୁ। ଦେବା ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେ, ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେ, ତୋତେ କୃଷ୍ଣଟା ତୋରି ଆଖି ଆଗରେ ପହରେ। ତୋତେ ଭୁଲ ବୁଝି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତୋ ଭାଇକି ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ତୋ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ମାରିଦେ। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାରୁନୁ ମାରେ। ମୁଁ ତ ମରିବି, ହେଲେ ମୋ ମରିବାକୁ ତୋତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି। ତୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହବ, ଆଉ ତୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ତୋର ଏଇ ପୁଅ କୃଷ୍ଣା କରିବ। କୃଷ୍ଣା, ହେଇ କୃଷ୍ଣା ତାର ଏଇ ହାତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରି ସେ ଭଲ କରିଛି, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଅବହେଳା କରିଛି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯିବା, ତୋର କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମେଡିକାଲ ଚାଲ, ତୋର କିଛି ହବ ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବି। ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ନେବିନି, ତୁ ଯେମିତି ମୋ ପିଠିରେ ବସି ବୁଲୁ, ତୋତେ ଠିକ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ତା ପିଠିରେ ପକେଇ ଗାଳିକି ନୁହଁ ଆଜି ଓଟିକି ନେଇକି ଯିବ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା, ଚାଲ ଚାଲ ମା। ତୋର କିଛି ତୋର କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯେ ତୋର କେବେ କିଛି ହବନି। ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଏ ଅପରାଧ ମୋର ବଞ୍ଚିଛି, ତୋର କେମିତି କଣ ହବ? ଚାଲ ଚାଲ, ତୋତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି, ତୋର ଅପରେସନ ହବ, ତୋର କିଛି ହବନି, ତୁ ଭଲ ହେଇ।